अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस बात को देखेंगे कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन्स जो एक शैतानी और दज्जाली तंजीमें हैं, इन तंजीमों के साथ हमारे गली मोहल्ले में बैठे हुए आमिलीन, रूहानी आमिलीन और जेली पीर और जादूगर वगैरह जो होते हैं, नजूमी वगैरह, इनका इन तंजीमों के साथ क्या लिंक है और क्या ताल्लुक़ है, इस पर हम आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। नाज़रीन, इल्यूमिनाती एक सेक्रेट सोसाइटी का नाम है जिसकी बुनियाद 1 मई 1776 को रखी गई। इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले इसके मेंबरान एलानिया तौर पर लूसीफ़र यानी शैतान की पूजा करते हैं। मगरब और अमेरिका में ये तंजीम और इसके अहदाफ और मकासद अब किसी से ढके छुपे नहीं रहे। मगरबी मीडिया के साथ साथ हमारे ज़राए बलाग में भी ये बात मशहूर है कि साबिक़ अमेरिकी सदूर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान, रॉकफेलर और रोथशाइल्ड्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े सरमायादार और बैंकर्स इल्यूमिनाती के मेंबर्स रहे हैं और अब भी हैं। दुनिया में ये बात मानी जा रही है कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन्स दुनिया में दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशां हैं। इस ख्याल को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन तंजीमों का सिंबल दज्जाल की एक आँख वाला एहराम है, जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस्लाम जो तालीमात हमें देता है उनमें क़ुर्ब क़यामत में दज्जाल की आमद का जिक्र मौजूद है। वो शैतान का ही दूसरा रूप होगा जो ख़ुद को खुदा कहलवाएगा। जो लोग उसे खुदा मानेंगे उन्हें दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लोग उसका इनकार करेंगे उसके लिए ये धरती तंग हो जाएगी। आज बैनुल अक़वामी मीडिया के थ्रू ये बात सामने आ रही है कि दुनिया में कई लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी के लिए इल्यूमिनाती के मेंबर बनते हैं। इनमें अदाकार, गुलकार, सहाफ़ी भी शामिल हैं और कई ऐसे सियासतदान भी जो इलेक्शन जीत कर मैदान सियासत में नाम कमाना चाहते हैं। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा है कि इससे हर पैगम्बर और रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकारों को डराया है। शायद इसलिए कि शैतान इस फितने को इस कदर फ़रेब, दजल और मकर की मुख्तलिफ़ चालों के ज़रिए फैलाएगा कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा कि वो दज्जाल के फितने का शिकार हो गए हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने दिल के अंदर फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाती से नफ़रत और कराहियत इसलिए महसूस करते हैं कि ये शैतान के पैरोकार हैं और दुनिया पर शैतानी तहज़ीब और आलमी दज्जाली हुकूमत का रास्ता हमवार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही काम हम ज़रा दूसरे ढंग से ख़ुद कर रहे हैं। इल्यूमिनाती शैतान की पूजा करते हैं और इससे मदद हासिल करते हैं, तो वही काम हमारे यहाँ गली कूचों में बैठे पीर, जादूगर और आमिल कर रहे हैं। और हम ये जानते हुए भी कि ये शैतान के पैरोकार हैं और शैतानी ज़ुर्रियत से काम लेते हैं, अपनी मुरादें लेकर उनके पास जाते हैं। ये आमिल और जादूगर पकड़े जाएं तो जेली पीर करार पाते हैं, लेकिन जब तक पकड़े ना जाएं तो असली पीर और मुर्शिद ही रहते हैं। अवाम तो उनके आस्थानों पर माथा टेकते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े सियासतदान भी वहाँ सजदा रेज़ नज़र आते हैं। इन आस्थानों पर आम दिनों में भी अवाम का जुमा बाज़ार लगा रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर इलेक्शन से ज़रा पहले वहाँ चांद रात का समा होता है। कई MPA, MNA इलेक्शन के बाद भी सबसे पहले इन आस्थानों पर हाज़िरी देते हैं, जैसे उनकी जीत में असल किरदार अवाम के वोट का नहीं बल्कि इन आस्थानों का हो। ज़ाहिर है MPAs और MNAs इस पर ईमान रख कर ही वहाँ जाते हैं, तो फिर सोचिए बनने वाली हुकूमत अवाम की होगी या फिर इन शैतानी क़ुव्वतों की। इसी तरह कब्ज़ा माफिया, ड्रग माफिया और टम्बर माफिया का इन आस्थानों से ख़ास ताल्लुक़ जुड़ा रहता है। ब्यूरोक्रेसी के कई लोग अपनी तरक्की और तनज़्ज़ुली को इन आस्थानों से जोड़ते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री, TV और मीडिया के कई किरदार इन आस्थानों से दौलत, शोहरत और कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। नाज़रीन, ये काम अगर मगरबी दुनिया में इल्यूमिनाती करें तो हम इसे शैतानियत और दज्जालियत का नाम देते हैं, लेकिन अगर यही काम हमारी गली कूचों में जेली पीर, आमिल और जादूगर करें, रूहानियत की तख्ती लगाकर ये काम करें, तो हम इसे एक मुबारक काम समझते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी रूहानियत है? अब ये कौन सी रूहानियत है, इसे एक और एंगल से देखते हैं। सिख अपने गुरु की कब्र पर सजदा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वो भी उनको रूहानियत ही कहते हैं, बल्कि इंडिया तो ख़ुद को रूहानियत का सबसे बड़ा गढ़ समझता है। हत्ता कि इंडिया के परचम में मौजूद गोल चक्कर रूहानियत ही का सिंबल है। यही चक्कर भारतीय खिलाड़ियों की वर्दियों पर भी सीने पर सजा नज़र आता है। सिखों के नज़दीक रब उनकी रूहानी हस्ती यानी गुरु की शक्ल में मौजूद है, जबकि हिंदुओं के नज़दीक देवी देवता
ایسی شکتیاں یعنی روحانی قوتیں ہیں جو ایشور یعنی خدا ہی کا روپ ہیں، جبکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 117۔ ناظرین کرام، شیطان نے قسم کھائی تھی کہ جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے وہ اسے بھی ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا، یعنی اپنے در پر سجدہ کروا کر ہی چھوڑے گا۔ چنانچہ شیطان نے بنی آدم کے لیے اپنا جال مختلف عنوانات سے پھیلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اصل دجل تو یہی ہے کہ لوگ جسے روحانیت سمجھ کر اختیار کرتے ہیں وہ اصل میں شیطانیت ہوتی ہے۔ انسانوں کی کثیر تعداد آج اس فتنہ دجال میں پھنس کر شیطان کی اس قسم کو پورا کر رہی ہے، مگر انہیں اس کا احساس ہی نہیں، کیونکہ دجل کا کمال یہی ہے کہ لوگ اسے روحانیت ہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ روح ایک پاکیزہ شے ہے جو انسان کا تعلق غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہے۔ آخر یہ کون سی روحانیت ہے جو بت پرستی اور کفر و شرک اور گندگی اختیار کرنے اور دین سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے؟ آخر یہ کون سی روحانیت ہے جو بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے لیے انسانی خون کا نذرانہ مانگتی ہے، جس میں میتوں کے سر کاٹنا، مردوں کا گوشت کھانا، معصوم زندگیوں سے کھیلنا، چھوٹے بچوں اور بچیوں سے جنسی زیادتی کر کے ان کو قتل کر دینا، ہنستے ہنستے گھروں کو اجاڑنا، یہ سب جائز ہے؟ یہ کون سی روحانیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ابلیس نے اپنا ایک جن ساتھی مقرر کیا ہوا ہے جو اسی انسان جیسی شکل و صورت اور نام اختیار کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اسے میرا متی بنا دیا ہے، اب وہ مجھے سوائے نیکی کے کوئی اور حکم نہیں دے سکتا۔ مسلم۔ اسی طرح کئی اور احادیث مبارکہ سے بھی انسان کے ساتھ اس کے ہم شکل ہم ذات جن کے ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، عامل، پیر، پنڈت، پروہت، سادھو، جوگی اور اس قبیل کے سب لوگ اس سچائی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن وہ عوام کو سچ نہیں بتاتے، کیونکہ اس طرح ان کی روحانیت کا بھرم جاتے رہنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہندو پنڈت اور پروہت ان کو روحانی شکتیاں باور کراتے ہیں اور عام ہندو دیوتا مان کر انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ انہی شکتیوں کو ہمارے عامل، پیر اور جادوگر وکلات یا روحانی قوتیں بتاتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان اسے روحانیت مان کر بالواسطہ شیطان کے ہی جال میں پھنس رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج CIA، را، موساد، MI6، MI5 سمیت دنیا بھر کی اکثر خفیہ ایجنسیاں خفیہ معلومات کے حصول کے لیے انہی شیطانی ذرائع کو استعمال کرتی ہیں۔ ایلومیناتی اور فری میسن تنظیمیں براہ راست انہی شیطانی قوتوں سے رہنمائی لیتی ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ محض دولت، شہرت اور اقتدار کے لیے ان کے چنگل میں پھنس کر دجال کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک سمیت تمام عالمی مالیاتی اداروں پر انہی کا قبضہ ہے۔ دنیا بھر کے حکمران انہی کی ڈکٹیشن پالیسیاں اختیار کر کے دجال کے جھنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا اگر یہودی مسیح الدجال جو کہ شیطان ہے کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اسی کی عالمی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو وہی کام ہم مسلمان بھی کسی نہ کسی صورت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کر رہے ہیں۔ گویا ہر طرف دجال کا غلبہ بڑھ رہا ہے، اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف دجال کے ظاہر ہونے کی ہے۔ ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں، دجال کے کیمپ میں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے کیمپ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دجالی فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارے بھائی ایک منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے، تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے، ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔